अरे माँ बापा माने झील मान को किसी नीति शिक्षा दे शाशु घर को विदाय करते हेले पुओ एठी तो पिलाटीर माँ बापा कहीं नहांती किए नहीं अरे पुओ मु तार बापा मु ही तार माँ नमस्कार रे ससुर ए बापा मरियली बापा मरियलो माई नमस्कार लो माई मूर्ख पिलाटी शाशु घर को जीव अरे बहु केमिति चलिबो ताको मु किछि नीति शिक्षा देई शाशु घर को विदाय करिवि पिलाटा शाशु घर बोले केंति करियो ता बापा हेकरी तू शिखै दे अरे नीति शिक्षा देबी नीति शिक्षा झियो जेते बेले शाशु घर को जाई हां अरे परिचय बदली जाए झियो थिला शाशु घरे बहु हबो हां शाशु ससुर दियर ननंद बंधु कुटुंब गुरुजन बंधु बांधव समस्त को नहीं पिला केमिति सुंदर संसार गढ़िबो एता कहबू घरर गृह लक्ष्मी हबा पुरा बाधो हबा एता कहबू अरे मु नीति शिक्षा देई शाशु घर को विदाय करिवि एता तो पिला जानो एता मो मां माउसी माने सुनिया कथा ए कथाटा मोर समस्त मां भणी माने मन रखिबा उचित नले मां माउसी ने राति पाइले नकेना लागे जाई सब भासु गुडी हेबे कोन कहिबे कहबे कोन कोडर की ना टान थिले जे हां इमा उंद्रावन कथा कहले सिना माइकिना कथा कहले किले भय के सुने तुझे अरे कथाटा मोर समस्त मां भणी मानकर हां तेनु करी ए कथाटा मोर समस्त मां भणी माने मन रखिबा उचित खाली मन रखिले हमनी कार्य परिणत करियो अरे पुओ नारी पर गृह लक्ष्मी नारी मान को कहती गृह लक्ष्मी कहीं नारी चाहिए घर को सजाड़ी दब पुणी नारी चाहिए घर को जाड़ी दब तेणुक नारी मान को कहती गृह लक्ष्मी लक्ष्मी अरे पुरुष को किए गृह नारायण कहूँ कि नहीं तो नहीं हेले पुओ लेखिला आमर स्वभाव कवि गंगाधर मेहर काव्य हूँ प्रणव लहरी शुण एमाए नारी मानकर स्वामी तीश्वर स्वामी का चरण स्वर्ग लक्ष्मी सदापति व्रतार संगिनी स्वामी प्रीतिया पावर्ग देह को सुंदर महिषिया जातु मुंड को सुंदर उकुड़ी कान को सुंदर कान पाचुथिले नाक को सुंदर सिंगारी अलोमा नारी मानकर स्वामी ईश्वर नारी मानकर स्वामी होउछंती मा ईश्वर एमा अंतर रे स्वामी बोली भाव नथिबो स्वामी बोली भक्ति नथिबो केवल लोक देखाणिया को 12 उपवास 13 व्रत करूथबो किछि ना भने कोनोसी मूल्य नाही यार घर तो देखिला होय रखतै खेला पो रखतै खिया बोलथबु हां 3 रात उठिगिरी बाटरे हगिगिरी पर फुल चोरैगिरी दौलरे ठक ठक मुंडिया बाडे मुंडा आबु करिया किछि लाभ नाही किछि ना भने स्वामी को सेवा कले भगवान संतुष्ट हेबे स्वामी का चरण स्वर्ग आलोमा स्वर्ग बोले कोठे नाइलो पड़िबा हयतार तलुडा गले स्वर्ग उपरु केन नउतिला अरे मूर्ख पातुडा कहूनो मदारे ससुर नांडा किन धरी कोन के पद्मावती तोटकु मदारे ससुर धर लिलो आलोमा देखुनु रे देखियो स्वामीर पदटा होछिलो मा स्वर्ग अच्छा लक्ष्मी सदापति व्रतार संगिनी स्वामी प्रीति अपवर्ग एमा क्षीराब्धि सागर रे अच्छा अच्छा अनंत नाग कुलरे भगवान सन करिछंती मां लक्ष्मी हर निश्चि भगवान पाद को सेवा करुछंती आलोमा तुम्हें जदि सही परी तुम पतिंगर सेवा करिबा अच्छा मां लक्ष्मी तुमको सब बेले कुशल रे रखिबे झियो आ कोन करिबो मा कोन ए झियो स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म स्वामी पादे भक्ति अर्चना रे बाती अर्पित करिबो कर्म आउ थंत बोले कोला लवउला काउ थंत बोले कोला सोही न पारी
কি কেন ହେଲା ଘଇତା ବୋଲି ଘଇତା ଦିଅର ବୋଲି ଘଇତା ନାହିଁ ମୂର୍ଖ ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ଦିଅର ଘଇତା ହବ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲ କହୁନୁ ବା ଘଇତା ଯଦି ମଦ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବ ଅପାଣିଆରେ ହବ ତୋ କଥା ଶୁଣିବନି ହଁ ବେଲେ ତୋ କାମ ତୁ କରିବୁ ନା ତୁ ମରୁବୁ କିଲୋ ଯାଉନୁ ତମ ମାଇପକୁ ଶିଖେଇଦେବୁ ମୋ ମାଇପ ଶିଖିକିରି ଫେରେ ଫେରିବୁ ତୁ କେତେ ନମ୍ବର ଅଛ ମୋ ମାଇପ ମତେ 20 ନମ୍ବରରେ ରଖିଛି ମୁଁ ଇଆଡେ ପଳେଇଛି ତାର 21 ନମ୍ବର ଅଛି ଭଲ ଆଲୋ ମା ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ପରମ ବାନ୍ଧବ ଆଚ୍ଛା ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଗୁରୁ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବନ୍ଧୁ ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବାନ୍ଧବ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାରୀ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ନାରୀର ଧର୍ମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ ପାଦେ ଭକ୍ତି ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ମାଟି ଅର୍ପିତ କରିବ କର୍ମ ହଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ହଁ ଏ ଚିତ୍ତଟାକୁ ସବୁବେଳେ ସମର୍ପଣ କରିଥିବୁ ନା ମା ଯେତିକ ଅଛି ଘଇତା ପାଖରେ ନିଗିଡି ଦଉଥିଲୁ କଣ ସ୍ନେହ ଭାବ ଭକ୍ତି ପ୍ରେମ ଯେତିକି ଥିବ ସବୁ ନିଗାଡିବୁ ଆଲୋ ମା ହଁ ଆଉ କଣ କରିବୁ ଲୋ ମା କଣ ଝିଅ ହଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭୋଜନ ପରେ ତୁ ଭୁଲିବୁ ଶୋଇବୁ ଶୟନ ପରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସଜାତେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠୁଥିବୁ ପ୍ରାତଃସାରେ ଧାମଣା ପଚିଲା ଗାତେ ସମୁନ୍ଦୁଳି ଧାମଣା ପଚିଲା ଗାତେ ହବୁଅ ବିବାହେବ ତୁମ ଝିଅକୁ ଯେ ତୁମେ ବିବାହେବ ମୋତେ ମରଯାଉନୁ ହେଇଯିଆ ଆରେ ପୁଅ ହେଇଯିଆ ଆରେ ସମୁଦି ଆଣି ପୁଅ ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଇ କଣ ସମୁଦି ଆଣି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବେଲେ ଆମେ କେନ ମରୁ ହେ ତାର କିଏ ନାହିଁ ମୋର କିଏ ନାହିଁ ସିଏ ରାନ୍ଦୁକୁ ମୁଁ ସନ୍ତ ଆଲୋ ମା ହେଇଯିଆ ଝିଅ ହଁ ଦେଖ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭୋଜନ ପରେ ତୁ ଭୁଙ୍ଗିବୁ ଶୋଇବୁ ଶୟନ ପରେ ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ ତୋର ନ ଖାଉନ ଆଗେ ତା ଖାଇ ପକଉବୁନୁ ନା ସ୍ୱାମୀ ତୋର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଖାଉଥିବୁ ନା ଝିଅ ସ୍ୱାମୀ ଖାଇଲା ପରେ ଖାଇବି ହଁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ଘରେ ନଥିବେ ବିଦେଶ ପଳେଇଥିବେ ଆଲୋ ମା ତୁ କଣ ଭେଟରେ ରହିବୁ ହଁ ନା ତୋ ଶୁଣ ସମାନ୍ତର ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଆଣିବୁ ହଁ ମାତ୍ର ସ୍ୱାମୀ ନାଁରେ ମୁଠାରେ କାଢିକରି ଥୋଇଦେବୁ ତାପରେ ତୁ ଭୋଜନ କରିବୁ ଏଇ ଦେଖିବା ମୁଁ ପୁଣି ଏତେ ଖାଇବି ତାକୁ ଏତେ ଅଣ୍ଟିବ ସେତିକ ନଟିଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲୁ ଦଟିଆ କଥା କହିବ ହେଲେ ସେତିକ ଯଦି ନଟିଲା ବଡ ଗୋଟେ ଖଲି ବି ଘିନାନି ବାରିଗାନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଲୁ ଘଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆଇଲା ସେତେବେଳେ ଖାଇଲା ଆରେ ଚଙ୍ଗାଳ ଜିଠିଆ ଲୋକକୁ କିଏ ଧରି ପାରୁଛି କିରେ ଆମ ଘରେ ଦନି ଦେଲୁ ଗୁରୁ ମେଟେ ମିଳିରେ ତୁ ମରିଗଲେ ଖାଉ ରେ ଶୋଇଛୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁନୁ ମରିଗଲେ ଥିବ ଖାଉ ରେ ପୁଅ ଆଲୋ ମା ହଁ ଶୋଇବୁ ଶୟନ ପରେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱାମୀ ତୋର ନ ଶୁଣୁ ତୁ ଆଗେ ତା ଶୋଇ ପଡୁବୁନୁ ହେତୁ ରଖେ ଏ ମା ହଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ତୋର କାମରୁ ଆସିଲେ ହଁ ସ୍ୱାମୀକି ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦବୁ ଦେବି ମନ ଜାଣି ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ହୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ତୋର ଖାଇ ପିଇକିରି ଶୋଇବାକୁ ଯିବେ ହଁ ତୁ ହେଲେ ଖା ପିଅ ସାରିବୁ ହଁ କାମ ଧାମ ସାରିବୁ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଯିବି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା ନୀତି କରିବୁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା ନୀତି ସରିଯିବ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇପଡିବେ ହଁ ବା ତାପରେ ତୁ ଶୋଉଥିବୁ ହେଲା ତୁ ତାହେଲେ ଗୋଡ ବାଜିଲେ ପାପ ତାକୁ ବୋଲଛି ତା ଉପରେ ଶୋଇ ପଡୁଥିଲୁ ହେ, ମୂର୍ଖ ମୁଁ କଣ କହିଲି ତତେ ଶୁଭୁନି କି ଆଲୁ ଆଲୁ କଥା କହୁଛୁ ପିଲାଟାକୁ ଚଣ୍ଡାଳ ତୋ କାନ ଖରାପ କିଏ କହିଲୁ ଏବେ ତୁ ତାପରେ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେବା ନୀତି କରିବା ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଇଏ ପଛେ ଶୋଇବ ରେ ଅଛେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଝିଅ ଆଗେ ଥିଲା ହଙ୍ଗ ହେଇଯାଇ ଶୋଇ ପଡୁନି ମୋ ଇଚ୍ଛା ଶୋଇବା ପାଇଁ କାକୁତି ହଉକିଲ ଚପାଟା ଆଲୋ ମା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସଜାତେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ ଉଠୁଥିବୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଆଚ୍ଛା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭାତରୁ ମା 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିବ ହଁ ଘରେ ଯାହା କାମ ଧାମ ଥିବ ଆଚ୍ଛା ରାତି ପାଇଲା ଆସିକି ସାରି ଦଉଥିବୁ ହଁ ବୋଲେ ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଆଚ୍ଛା ସାହି ପଡିଶାରେ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ମା ମା ମାଉସୀ ମାନେ ସାହି ପଡିଶାରେ କଥା ହେବେ କଥା ହେବେ କହିବେ ନାନୀ ଇଏ କେଣ ହେଲା ଲ ଅର୍ଜୁନ ହର ବୋଉଟା ହଁ ଲ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକିରି ହଁ କି ସୁନ୍ଦର ଟୁରୁ ଟୁରୁ ହେଇକିରି ସବୁ ପାଟି ସାରିଦେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ କହିବେ ଅର୍ଜୁନର ବୋଉଟା 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକିରି କିସ କଞ୍ଚ ହରିଆ ଟୁରୁ ଟୁରୁ ହେଇ କରୁছিল ଏ ପୁଅ କଇଁଛ କେବେ ଟୁରୁ ଟୁରୁ ହଉଛି କହିଲ ଏଇ
ঘরটা কা গোতলো ଏ ଖାବା ଆରେ ସ୍ୱାମୀ ତାର ଏହ କାଳର ଦେବତା ପର କାଳର ଦେବତା ପାଣି ଦବ ସିଏ ପାଣି ଦବ 12 ଘଣ୍ଟୁ ନାହିଁ 13 ଘଣ୍ଟୁ ନାହିଁ ନାଟରେ ଦେଖି ଯିବ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇବ ବୋପାକି ମା 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଯାଇ ଶୋଇବ ତୁ 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠି କାମ କରିବୁ ହେଇପାରିବନି ମୋ କଥା ଶୁଣେ କହୁନୁ ଘରଟା 8 ଘଣ୍ଟା ଯାଇ ଶୋଇଲେ ତୁ 9 ଘଣ୍ଟା ଯାଇ ଚିତ୍ତି ମାତ ହୋଇ ଶୋଇବୁ ପବନ ବାଜିବ ଦେଖ ଆରେ ଆ ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଟି କିଏ କରିବ ତା ଘରଟା କରିବ କିଏ କରିବ ଆରେ ମୂର୍ଖ ଇଏ ଶୋଇବ 9 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ତାର 4ଟା ରାତିରୁ ଉଠିକିରି ପାଟି କରିବ ନାଇଁ ଆଉ କୋଉଟା ତାକୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଦଉଛୁ କିରେ ନା ଆରେ କିସ ତମ ଘରେ ହଁ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ 9 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଉଛି ଚିତ୍ତି ହେଇକି ତୁ ରାତି 4ଟାରେ ଉଠିକିରି ତମ ଘରର ସକଳ ପାଇଟି କରୁଛୁ ହଁ ରେ ମାମୁ ସଭାରେ ଧର୍ମ ସଭାରେ ମିଛ କହନି ମାମୁ ମିଛ କହି ବଡ କହିଦିଅ ହଁ। ମାଇକିନା ହାତ ବାଲି ଖାଇଦବ ପାଣି ଖାଇଦବ ବୋଲି ମୁଁ କଂସା ମାଜୁଛି ପାଣି ଆଣୁଛି ଆଉ ବାସନ କୁସନ ମୁଁ ମାଜୁଛି ତମ ଘରେ ରୋଷେଇ କିଏ କରୁଛି ମୁଁ ଆଗା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲଗେଇ ଭାତ ତୁଣ ରାନ୍ଧି ଦଉଛି ଆରେ କଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଲା ଲଗଉଛୁ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଚୁଲା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନାହିଁ କି ଓହୋ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଚୁଲା ଆଉ ହରେ ତମ ଘରକୁ ପାଣି କିଏ ଆଣୁଛି ମୁଁ ଆଣୁଛି କି ତମ ଘରକୁ ପାଣି ସୁବିଧା ହେଇନି ଏ ଯୋଉ ସରକାରୀ ପାଇପ ସରକାର ପାଇପ ମୋର ନାହିଁ ରେ ମାମୁ ଆଉ ମୋର ଆଗା ଗୋଟେ ଢାଙ୍କା ପାଇପଟି ଥିଲା ଯେ ଆଗେ ଢାଙ୍କି ଦେଲେ ଦାବୁ ଦାବୁ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା ଏବେ ତ କିସ ହେଇଗଲାଣି କେତେ ଢାଙ୍କିଲେ ହେଲେ ଖାଲି ଥୋପୁ 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 ଏମିତି ବାହାରୁଛି ଆଉ ଆରେ ଶୁଣେ ଆଉ ଆଗରେ ଯଦି ତମ ଘରେ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ ନାଇଁ ତ ତା ବୋଲି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବନ୍ଧୁକୁ ଛାଡିବୁ ନାଇଁ ତା ପାଇଁ ଗାଧେଇବାକୁ ପାଣି ଆଣି ଘରେ ଥୋଇ ଆରେ ତୁ ବନ୍ଧୁକୁ ଯାଉଥିବୁ ତା ପାଇଁ 2 ମାଠିଆ ପାଣି ଆଣି ଥୋଇ ଦଉଛି ହଁ ତାକୁ ପାଲଟେଇ ଦଉଛି ତା ଅଙ୍ଗିଟା ଖତିଟା ଧରି ମୁଁ ବନ୍ଧୁକୁ ପଳଉଛି ହଁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁରୁ ଆସିବୁ ପ୍ରଥମ କରି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଖାଇବାକୁ ଦବୁ ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇକି ଉଠିବ ତୁ ତା କଂସାରେ ବସିକିରି ଖାଉଥିବୁ ସେ ଖାଇକିରି କବାଟ କଣା ରଖିଦେଇଥିବ ହଁ ଭାତ ପୁଞ୍ଜେ ମିଶେଇ ଦଉଛି ଖାଇ ଦଉଛି ମାଇ ପଏଣ୍ଟାଙ୍କର ସ୍ୱାଦ ହଁ ହଁ ହଉ ଖାଉଥା ଆରେ ହେଲେ ସକଳ ପାର୍ଟି କରୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରୁଛୁ ନା ନାଇଁ କିସ କେତେବେଳେ ଗୋଡ ହାତ ଟିକେ ଚିପିଛୁ ରାତିକି ସବୁଦିନ ଚିପୁଛି ବା ଆଉ କଣ କରିବୁ ଏ ଝିଅ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସେ ବୁଝିବୁ ନୀତି ଗୁହାର ଦେବତା ମଣି ମାନ ଗୁହାର ଦେବତା ମଣି ଶାଶୁଟି ସ୍ୱାମୀର ପୂଜା ସିଂହାସନ ସର୍ବସମ୍ପଦର ଖଣି ବାଟେ ବାଟେ ଗୋଲା ଭାଲୁ ଲବଉଳ ବାଟେ ବାଟେ ଗୋଲା ଭାଲୁ ବାଟି ବାହଳ କାହାକୁ ଦେଲୁ ତୁ ବାୟାକୁ ଘଇତା କଲୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ସେ ବୁଝିବୁ ନୀତି ଗୃହର ଦେବତା ମଣି ରାତ୍ର ପାହିଲେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା କରିବୁ ଲୋ ମା କାହିଁକି ଆଲୋ ମା ଗୃହର ଦେବତା ମଣି କବି ମାକୁ ଦେବତା ମଣି ବୋଲି କହିଲେ କାହିଁକି କହିଲେ ଆଲୋ ମା ଦେବତାର ଅର୍ଥ କଣ ଦେବତା ଦେବତା ଯେ ଦେଇକିରି ବତାଏ ସେ ହେଲା ଦେବତା ହେଲେ ମା କଣ ଦେଇକିରି ବତେଇଲା ମା ହେଲା ଦେବତା ଆଲୋ ମା ଯେତେବେଳେ ମାର ଗର୍ଭକୁ ସନ୍ତାନ ଆସେ ମା ସେତେବେଳେ ସ୍ତନରେ କ୍ଷୀର ଭରି ରଖେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ ମା ତାକୁ କ୍ଷୀର ପାନ ଦେଇକିରି ବଡ କରେ ମା ଦେଲା ବତେଇଲା କଣ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମା ବତେଇଲା ରେ ବାପା ଅବାଟ ଛାଡି ଭଲ ବାଟରେ ଯିବୁ ମା ଦେଲା ବତେଇଲା ତେଣୁ କରି ମା ହେଲା ଗୃହର ଦେବତା ମଣି ଆଲୋ ମା ମାତା ଅର୍ଥ ମାତା ଋଣ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଶୁଝି ପାରିବନି ତେଣୁ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବୁ ଲୋ ମା ଆଉ କଣ କରିବୁ ଏ ଝିଅ ନରନ୍ଦଳିରେ କେବେ ନ ଛାଡ଼ିବୁ ଅଧିକେ କରିବୁ ସ୍ନେହ ବିମନା ହେଲେ ସେ କୋଳକୁ ଆଣିବୁ ଆଉ ସୀତା ମୋହ ଦେହ ନଣନ୍ଦଳିରେ କେବେ ନ ଛାଡ଼ିବୁ ଅଧିକେ କରିବୁ ସ୍ନେହ ନଣନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ମା କେବେ ହେଲେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହବୁନି କାହିଁକି ଆଲୋ ମା ଘରର ମେନେ ଗାଡ଼ିଆନ ହେଲା ନଣନ୍ଦ ଉପନଖା ନଣନ୍ଦ ସାଙ୍ଗରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହବୁ ଭାଇକି ନାଟି ପିଟି କରିବ
ता भाई तोर स्वामी हाँ भाई के नाटी पिटी करिबा तते स्वामी हातरे माड़ खोइबो केतळवा केतळ माने न खोबेले रांधी बारी पानी गादी आने अंगाई थबु आइला हत्ता दियो नुन नव छतुन रे मार दबो हाँ तो घइटा देले तो घइटा नुनिया खाइबा खाओ तो ननद तो घइटा को नटेले तो घइटा तो फटई गेलो छियो मो छाते भी दे घोड़िया मांडिया घोड़िया आलोमा हरिया पुटी न तेरो नणंद संगरे केबे हेले माड़गोळ होबनु नाही निज एतरे रखिथिबुलो मा हाँ झियो हाँ आउ कोन करिबो मा कौन स्वामी जा कहिबे दुष्कर हेले पालने हेबो तपर घरे जा मारिबे आउ तो हि केबे हेबो नाही अग्रसर रहिबो इला मानिया जुना बाबू सिखिला मानिया जुना स्वामी बोला बोली दुख करे तो भाईर मोह कुआना आलोमा हाँ कोन करिबो मा कौन देख स्वामी जा कहिबे दुष्कर हेले हे पालने हेबो तपर अच्छा स्वामी जहा कहिबे हाँ से कथा को मानिकरी चलुथिबो मा अच्छा थरे जा मारिबे आउ तो हि केबे हेबो नाही अग्रसर हाँ जो जगह को स्वामी जीवा पाई मना करिबे हाँ हाँ थरे जो जगह को जीवा को मना करिबे अच्छा पुणी से जगह को जीवा पाई केबे हेले चाहिबनी मा नहीं तो उल्टे केतळ दबु झियो तर तेणु स्वामी जहा कहिबे हाँ केबे हेले प्रतिजुक्ति प्रति उत्तर दबनी मा ताकू नौटे गिरी दबु झियो हाँ आउ कोन करिबो कौन आलो मा हाँ निज पहरे निजे रांधी देउथिबो स्वामी को अर्ण व्यंजना भोजन समय पासे ओभा होई चालिबो धरी व्यंजना भालो चालिबो धरी व्यंजना तातियारे दली घियाला बौला तातियारे दली घिया गुणर नानी केरे सुंदर जे पोते भी भागरी दिया आलोमा हाँ निज करे निजे रांधी देउथिबो स्वामी को अर्ण व्यंजन निज हस्तरे निजे रोषेई बास करी स्वामी को दउथबो मा अच्छा स्वामी जहा खाइबा को इच्छा करुथिबे हाँ जो कथा खाइबा पाई जो जिनिस खाइबा पाई इच्छा करुथिबे हाँ ताको तमर ऊपर रांधी हाँ निजे तो निज हाथ स्वामी को परस कर दउथबो अच्छा अच्छा झियो हाँ आ कोन करिवो कौन आलो मा हाँ एमा गुरु जन के ही पासा को आसीले उठी मुते जिया सोना उतासन देई बंध सबिनाए परिब मृग भाषण इलेक्ट्रिक सामान कष्ट लबरुला इलेक्ट्रिक सामान कष्ट वायर माइप गण भवा चोदे अर्जुन करूची नष्ट आलो मा हाँ कोन करिबुलो मा कौन झियो हाँ गुरुजन कहीं पास को आसिले उठिब तेजी आसन अच्छा गुरुजन लोक माने गृह को आसिले हाँ निज आसन उठी जाई गुरुजन मान उच्च उच्च आसन दे बसई गुरु मान को सम्मान दउथब मा काहे की अरे मा जे गुरु हाँ से हेले ब्रह्मा ब्रह्मा गुरु हेले विष्णु विष्णु गुरु हेले महेश्वर हाँ गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अच्छा जगत रे मा तीन गुरु हेले श्रेष्ठ कैसे कैसे माता गुरु पिता गुरु विद्या गुरु अच्छा जगत रे माता गुरु हेले ब्रह्मा ब्रह्मा जगत को सृष्टि करी छंदी ब्रह्मा हाँ हेले मा हाँ पालिले के से विष्णु तेणु करी जगत को जे की जगत को सृष्टि कले जे जगत को उत्पत्ति कले ब्रह्मा पालिले के से विष्णु विष्णु तेणु करी पालित गुरु हेले के से ना विष्णु माता गुरु पिता गुरु
तापरे विद्या गुरु हाँ जगत को माने ज्ञान दियंती के से ईश्वर ईश्वर तेणु करी से हेले ज्ञानदाता अच्छा तेणु माता गुरु पिता गुरु विद्या गुरु हाँ माता गुरु ये जगत को सृष्टि करी माँ हाँ संतान को गर्भरे 10 मास धरी माँ जन्म दे ये जगत को सृष्टि करुछि के से माँ अच्छा द्वितीय गुरु हेले के से बापा हाँ जन्म देले माँ पाले के से बापा अच्छा अज्ञानता को संहार करी आमको ज्ञान शिक्षा दियंती के से विद्या गुरु विद्या गुरु तेणु जगत रे 3 गुरु होछंती माँ श्रेष्ठ अच्छा माता गुरु पिता गुरु विद्या गुरु हाँ तेणु करी कहती माँ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अच्छा जगत रे माँ 3 गुरु होछंती श्रेष्ठ हाँ तेणु गुरुजन मानक सम्मान दउथबो माँ हाँ हाँ ए झियो हाँ एते एते कथा मानिले झियलो होइबो आदर्श नारी धन्य धन्य पद कहिबे सबते भबु होई जीवो पारी एते एते कथा मानिले झियलो होइबो आदर्श नारी अच्छा ए सकल कथा मानि जदि शाशु घरे चलिबो हाँ ताहले आदर्श नारी हबुलो मा कहीं की ए मा हाँ जगत रे काहेकि मा ना जगत रे नारी मानकु कहंती कोन दुहिता कारण दुहिता दुई कुल को हिता अच्छा झियो माने दी कुल को धार करंती कहर शाशु घर कुल मा घर कुल अच्छा किंतु पुओ केबे दी कुल को धार करि परिबनी मा नहीं पुओ केवल गोटिए कुल को धार करिवो हाँ पुत्री नामक नरकर उद्धार करिबारु कहा जाए पुत्र पुत्र किंतु झियो हाँ 83 नरकर उद्धार करे अच्छा आलो मा हाँ 64 नरकर उद्धार करिवो झियो हाँ 79टा नरकर उद्धार करिवो के से बहु हाँ जेते बेले बहुते शाशु ससुर को पिंड दान करे अच्छा अच्छा 79टा नरकर उद्धार करे हाँ 64 नरकर उद्धार करे झियो हाँ तेणु 83 नरकर उद्धार करिवो झियो केवल गोटे नरकर उद्धार करिवो पुओ अच्छा तेणु करी कहंती मा दुहिता दुई कुल को हिता हाँ हो मा ये सकल कथा मानी शाशु घरे चलिबो ना हाँ ताहले तुम्हें आदर्श नारी हबो अच्छा अच्छा हौ